Hi guys, welcome back. So today, tuturuan ko kayo kung paano mag-capital letter, capitalize ng mga letter. Okay, so or lower na mga letter. So, or capital letter or lowercase letter. Ayan. Say for example, lowercase. So, madali lang. Example natin, mag-add tayo ng comment. Say uppercase. Yan. Comment natin to. Then lowercase. Yan. So, madali lang. Let's say for example, save muna natin tapos refresh. So, nakita nyo to, hello king. What if gusto natin i-capital lahat? Okay, for some reason, gusto mo i-capital lahat. Ewan ko lang kung bakit gusto mo i-capital lahat. Let's say for example, var upper case and so equal. So ano ang gusto natin i-capitalize itong hello Mr. King. So for example, complete. Ayan, complete. Tapos mag-add tayo ng to upper case. Tapos, parenthesis. Ayan. Tapos, i-add natin siya, idugtong natin siya using ang dot. So, instead of space, dot. Okay, so, let's say for example, refresh. Ayan. So, type tayo ng uppercase. Ayan. So, uppercase, lalabas siya. O let's say for example, gusto natin siya i-console right away. So, console.log uppercase. Oops. Uppercase. Okay. Refresh. Yan. So, uppercase. So, same lang din sa lowercase. So, copy-paste na lang natin para mas mabilis. Ayan. So, instead of upper, gawin natin lower. Dito din, to lowercase. Okay? To lowercase. Oops. Dapat capital yung lowercase. So, kung napapansin nyo, camel case ito siya. So, yung camel, yung tinuro ko sa previous na video. So, every another word, magkakapital siya. For example, to, small, tapos upper, another na word, tapos case, another na word. So, same lang din dito. Okay, so, copy, paste natin to. Ayan. So, refresh. Ayan. So, small letter lahat. Okay, thank you for watching. See you sa next na video.